ଭିଜୁଆଲ 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 ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୁରିୟର ସର୍ଭିସ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତା ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ ଯିବା 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 ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ 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 ଆଉ ଏବେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ନା ହଁ ଏଠି ନନ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜରେ ଦୁଇଟା ମାର୍କେଟରେ କେତେ ବିକା ହେଉଛି ମୋ ପାର୍ଟିରେ ବାହାରି ଯାଇଛ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଇଏ ସମ୍ଭାଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହାରର ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇଏ ଆସିଛି ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ସହ ସୁନିଲ ନ୍ୟୁଜ୍ मेडिसिन स्टोर बिक्री हेले लीगाल मेडिसिन स्टोर बाहर बिक्री हेले इलीगाल ନା ଏଇଟା ଅଧିକା ପକ୍ଷରେ ବୁଝିପାରୁନି मेडिसिन स्टोर पे पूरा इलीगल है जोड़ा ना तोर भारतपुर घरटी भारत सारा बुलू कटक आम देवाशीष भल बुझीपार पार्सल बोमा फुटगला बा एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट चेक देख देख लेखाई कौन कहल पिला थे मो विजिलांस पहुँची गले लाइब्रेरी मैंने सोधा हे मैंने सोईता आमर तो बेसी स्क्रॉलिंग जदि चलीगला ना सी इनपुटर बसते जन देखुए टीवी देखा जन बसते 8टा मेन स्ट्रीम मीडिया अनेक